لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقد من ألسنتي تفقه أقوالي اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الله سبحانه وتعالى كانوا كوليمن ركع بركدا أنغلا هلو بلا جلنا كان الله سبحانه وتعالى في بنسما أبو كاني أنا كونيو بلا جلنا بي أنا ليني أنغا نيوم بانو يوميا كذاك الإسلام الديني أما هو به حكي الله جل كما بلا جلنا إن فالله سبحانه وتعالى يوفاني القرآن كونو تقومنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال كرام صلى الله عليه وسلم حكي الله جيني هي حكي الله جيني كابي مؤمنون النفع دون أقرأ نانسي كذا كنجا يرو كامنا على الكفو كامنا مغو حكي الله جيني على كل لا على كل فطلا على كل منافع نما إن فضرون إيجي حكي توير لا إيجي قال منا كوريجي بس كعلى كم مكاني أكو فإن الذكرى تنفع المؤمنين كابي مؤمنون النفع دون أقرأ مغو niu akila jini kera nama inafa igi gali mana kuriji siga bi gali mani ala wala albi ala ka gali mana utafani ya rabbal alamin. Amanga kuma damne ni jume Allah subhanahu wa ta'ala aya bilibilo dota abi munu de wole wala neni e bela jini mo ni ko itara ala la iko limana Allah subhanahu wa ta'ala kalimana ni alkiyama jondo kadala ko Allah subhanahu wa ta'ala أي على كراتما صلى الله عليه وسلم أقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد كم مؤمن لمن يرى أم بلاد نقول مؤمن لمن يرى كان الله سبحانه وتعالى أن سر الله سبحانه وتعالى وقف أمامك ولتنظر نفس ما قدمت لغد كنين كنين بلاد لنكا jati minali kɛ i ka fɛsɛfɛsɛli kɛ i ka hakilila jagabo kɛ ma qaddamat lghad ye mun de bila ɲɛ sini jumɛn golo lahara jɔnu la e mun de bila ɲɛ ko e jumɛn de bila ɲɛ ko nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka i sigi ka i hakili jagabɔ e mun de préparer ka bila i ɲɛ i ka kaburu kɔnɔ don min na n'i kelen bɛ sigi i kelen bɛ taa da kaburu kɔnɔ ye mɛlɛkɛw b'i kelen de fɛsɛfɛsɛ ke e mun de bila i ɲɛ ye ni aya belebele dɛ wallahi kuranɛ kɔnɔna la aya mun bɛ yen n'a kan ka mumini jɔrɔ n'a kan ka alisilamɛ dafalen jɔrɔ o ye nin aya ye wala nin y'a dɔ ye parce que munna ko ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de n'i bɛ mɔgɔ la ma mago mɔgɔ la dɛ cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ko bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ kɛ i ka jateminɛ kɛ i k'i miiri e mun de bila i ɲɛ sini nin yɔrɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ lajɛ nin yɔrɔ in na dɛ i kun tilen i ka diinɛ kana labila mɔgɔ ye i kun tilen ala ko min a kɛ kana siran mɔgɔ ɲɛ i kun tilen ala kira ko min sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ kuma in ye k'a to yen ala kira ta in kɛ sallallahu alaihi wasallam ni ye kelen de a donna siɲɛ kelen na a bɛ bɔ siɲɛ kelen de kɛ cɛ ye jɔlen ye n'i ye diinɛ minɛ a ɲɛ ma wallahi ni munafiki ye a bɛ siran wallahi o la ala kira ko umar ma sallallahu alaihi wasallam umar bin khattab ko e umar ko sitanɛ ma e ye sira la fiyewu bɔlɔn kɔnɔ f'a ka bɔlɔn wɛrɛ ta ka e ka bɔlɔn to yen e ni sitanɛ tɛ ɲɔgɔn kunbɛɲɔgɔnya kari foyi kɔnɔ f'a k'o kari to yen ka kari wɛrɛ ta munna cɛfarinya parce que a tɛ diinɛ ɲɛmɛɲɛmɛ donc an bɛɛ lajɛlen kan k'an sigi k'an miiri ka waati d'an yɛrɛ ma ka an hakili jagabɔ yala ne ye mun de kɛ ka bila n ye sini ne bɛ se k'a jira ala la an ka gafe kɔnɔ sa wallahi waati sera bɛɛ lajɛlen kan k'i miiri nin na ka d'a kan mun na ala subahana wa taala bɛna aya wɛrɛ fɔ nin kɔfɛ ko
wattaqu yawman ni dombare ko aisina dunye turja'una fihi ila Allah aw besigi dumna kata Allah subhanahu wa ta'ala kilen pewma ni si himiri yemu blaye sini Allah subhanahu wa ta'ala fi ko ka sina dunye ibna tagasi ala ma domina thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun o kofe ni tara o ya bane ay kun nin kelen na bela jine fembe dafaye iye fem minge nyana mai na bela jine be takatima adafale fote wala la tuzlamun ma ni shite tono wallah inna Allah la yuzlimu an-nas walakin an-nas anfusahum yuzlimun Allah subhanahu wa ta'ala wa an yire ba nyire ba kuntono an yire ba kuntono kan ni dungo ke am alaye kabban ala tala kan ni dungo bla anye fem kada anni kambo de ke ka ala tatui donc ni aya flay tasi babe ni aya flay na to dume ni e sigi ki miri nebe nera le mun ne blanye mo kuma ni be baro barake yala est ce que ni kale ala yawa ni be na ko ke yala ala kira ko de wa sallallahu alaihi wasallam bato kunna la ijida ika ko keta bela jelen ka be ni mina fla kuna nama blanu kono fude wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura Allah subhanahu wa ta'ala ya fokuna ne kono ay mo do ka baramine ubuye barange ko ya mine fana faja'alnahu haba'an mansura ayu ka barange nafo ni fiya ko la be tagani cence me taga chum nare kay baran mun keten do ni fiya wala be tani cence e chum nare ko baran mun be keten muna kada ka baran mage ala kama goye muna kada ka baran ala kira ka mate sallallahu alaihi wasallam uya ke ni dungo baradi ni dungo bara ka ke ire ka barake ire ila kama ala kasratinna ni yake ibeta ira iye barake mugum kama la hara jonu na ibeta Allah subhanahu wa ta'ala ba fi kata baran mun ira ulula ukisa ikata yi jonye koro ko mi yake ulide ku kisara donc wala nga hakilto anyara ambe sika babu flami be aya flam ta ka kuma na bi wayne aya numri amena babu datu ni jume ore misri ana gonya anga nga misri gonya to jume anga nga misri yere ke to jume anga nga ke to jume misri kono ana la hala wa amena kuma ga babu datu la ka soro nga kuma datu na ambanya la fa kan ben sababa Allah subhanahu wa ta'ala ni aya fo ako inna allaha khabirun bima ta'malun nin kuma kan ni fana kan aran madin jati ke kosobe ko ika blay ko mulola nebe yoro Allah subhanahu wa ta'ala ye fen dum bagay e ga minke imake abadon jamoni yake don ikan ngani asirta ibiga fem ferati ke kibage fo ka tafo yake debi e angania Allah subhanahu wa ta'ala ba kalama inna allaha khabirun bima ta'malun ay da tugunodi akol nga fo ko bela jelen ga fesa lige ka barawla e mum bla yesini ko bela jelen ga tasibo ke ula ay ayat dat munye lima dawla ko inna allaha khabirun bima ta'malun ni muhammad dara ko ikon ka don ka fa Allah subhanahu wa ta'ala yefen don bagay abaga baram nge akilingili na bela jelen ala ba be kala ika keta bela jeli o goni kana don ma sila sigala mo singa na siga o gonna ni baram ke nyumana alhamdulillah obi ere de ye ni juma fana ke abi ere ka Allah subhanahu wa ta'ala refa kuna ne kon man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizallamin lil abid kuni mo mi baran manke ye baran manke ere de ya bla ere de ne alkama jondo abi ere de nafa anafa fuye ti sa alam walla ni mo waye aba fi ma baran manke karsa inni niru wallahi ni te mo ya ate siga nyamare ya baran mana fiu fam fe be sababe ki la se aljinna mo ba fi makarsa oke fa bi jagusa wallahi ni niru hanna ko abe murule tay kama ni niru shitane de be sega masire nya goro ka gena fo ijugu wallahi sunay ni niru Allah subhanahu wa ta'ala ya fo ka prepare la tiga anye ni mo nyi baran manke yake iredi make mayre yake iredi ولا تزر وازرة وزر أخرى ما شيء ما شيء قدون تبعرا نكاد يوم تدم ما تتدينما فنا صليهم مهم تنيدنا مهم قسلا الله سبحانه وتعالى بيتايجا حكيرو تقدم هو كوتيجا حكيرو تقدم توني سبب ولا نت بني كمور الله رجلنا كل نفس بما كسبت رهينة
ni bela jelen kuma dalen no natari bela jelen jorolen no yira do sono don ka se ala ya am baga ka anta to ma ne ni e bela jelen parce que ko ya ayyuhalladhina amanu ko mo on liman yaradi donc ni dalen do la ka fo ala be limana ko rami limana jose worori baro mo tesoro mizir ko limana jose worori ko tila la الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره دون ما تلاكم محمدنا نورا يا دفل بام بلا جننا ممانغا الله سبحانه وتعالى ولكم من فوق أنا على جاب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تمشرون Allah subhanahu wa ta'ala info kuni Allah subhanahu wa ta'ala ya awole kata fendo ma ala kala ya awole kaka ujabi wa wole ka nya ka jabi kada ka utawole kata foi mafhumu ben nilla nyina maya wallahi tiene la ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wallahi ala ko o ben nyina maya wallahi ala kala mana fendo sallallahu alaihi wasallam ni mo yo mine abe nilla nyina maya hal nasura illa kullu mo nyekoro ere yima bay ala ere nyekoro so الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم أولا ما با أولا سهر ما على في هو أو مم بسرعة على يكتم أو بيعا دون الله سبحانه وتعالى أوني ولي أندر لا كفوا الله سبحانه وتعالى بي أندرين دو على كفوا يشيرين جماعة صلى الله عليه وسلم أندرين دو على كتاب القرآن الكريم أندرين دو على كفوا الله هذا جون دو فنا بي أندرين دو على كوا على كملكو فنا بي andalen do latiga la ahirama tana limana bana ninde to ko al imanu billah don bawo ya fana yonga ko limana fana fen sawari limana yin bela dina bara fen sawari amalun bil lisan qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih na'am wa i'tiqadun bil qalb ni sawari ko ka asiri i duskuna o doron fana te ka akuma kan fo o doron te ka ke walen ke isu fen bela dinna nin dafarila igal limana dafara donc ala ya awndi wole ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad na'am donc ko ala subhanahu wa ta'ala ya fanyo kuni ale ala kira nu ya wole kata fen ma mun ban ni la nyina ma ni mana kumari ala ko ban ni la nyina ma donc ba am bela din ka jabi anga siga fese bolike anga kewoluna anga hakli sigi ka nyina mai ka kefen kundala suniya ina fala ya kutum wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah subhanahu wa ta'ala de jeda alire batum alire jeda atay jiye alire ko jiye nyina mai dam da fitini doni abe temere wati kungurun dorondo e fem de atay alire ko gonni ni ko ayote e ko mbenja le te bwaamo est ce que ba ko kalama ko sebe ala ni tay nyina ma jiye ala ni tay ere akoy ma jiye de fuyi fi kana jiye mi ne kumula ka toy iga jiye bla iga la hara ni wala akhiratu 'inda rabbika khairul lil muttaqin kullu ara ere de ka bo imayro maminu besara allah subhanahu wa ta'ala wala ala ni e bela dilum wuli kanga anga asira alanye ittaqullaha ayadam ni nuri kanga sira ale alanye anga kilanga anga baraketa angu fese ya hakili sigi mo korofo isimwala ya hakili to irala na mimaya isimwala ya hakili to irala na figiya isimwala ya hakili to irala yurugu wa nafulu dun isimwala riba bara ala kodat kalti Allah subhanahu wa ta'ala ga tangande dai ye baraji bilibili di baraji mu ni lahara jondona ni dalute mashi bolo ni aya ko fe wallah dalute mashi bolo ni aya ko fe parce que muna aya fi kiki ija to ira la tabini ma barange parce que aya sira imblalo fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha Allah subhanahu wa ta'ala ya kale kunni ale bi kale nina ani miye ninda ale ala kunni ale ni la famia fujuraha wa taqwaha anyumana jumala ale ni la woni automatiquement haramare ni kay ni maya ba don direct kala la fili de be saka to abe sira wareta ko sebe so ni tasuma ni jida ali demsel fitini mu ye ko do doni abitanye shi mu mabela de le modo
o ye ala y'o dan k'o kɛ nin na automatiquement wa a fana ye an dan ka diinɛ in fɔ an ye automatiquement ni limaniyali de bɛ tugu a nɔfɛ ka a ni dungo fili parce que inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi ni bɛɛ lajɛlen a lamunuden don ni juguman dɔrɔn de wa juguman dɔrɔn de kanu bɛ ni yɛrɛ yɛrɛ la o ye ni fana danjugu fana ye tuguni o la qad aflaha man zakaha mɔgɔ ye niyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ min ye ni lasaniya ka a bila baara ɲuman de da fɛ kuma o kuma n'a ko a b'i gosi ka taa baara jugu la i b'a gosi ka taa ɲuman na a k'a to i ta la fo ka taa fɔ ala b'i dɛmɛ a ka kuma na wa qad khaba man dasaha mɔgɔ fana bɔnɛna mɔgɔ halakira mɔgɔ ta tiɲɛna mɔgɔ min ye ni latere k'a lanɔgɔ ni baara jugu de ala ka nin n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o la ala subhanahu wa ta'ala ye kangari da an ye an ka hakili sigi an k'an ka kɛtaw jateminɛ a y'a fɔ an ye depuis an bɛ ɲɛnɛmaya in na yan wa inni ala dhalika min ash-shahidin ne yɛrɛ bɛ kɛ seere o kan aw fana bɛ kɛ seere k'a daminɛ bi la fo ka taa fɔ don min sera ala subhanahu wa ta'ala ye baraji da ne ni e bɛɛ lajɛlen ye an ka kɛtaw la parce que munna a ko i ma e mun ko e limaniyara e ko e dara ala la e ko i dara kira la i limaniya jɔsen bɛɛ b'i la k'i k'i ka kɛtaw jateminɛ walitanzur nafsun ma qaddamat lighad i k'i ka kɛtaw jateminɛ sɔnni i ka taa fɔ lahara jɔ ninnu na ya laytani ya ne ka nimisa la ya hasrata ya waylata ka nimisa kuma fɔ yawma la yanfa'u nadama nimisa tɛ nafa ɲɛ don min na ka taa nimisa kuma kɛ sɔnni o don ka se an bɛɛ lajɛlen ka kɛ sabalibaga ye an k'an fara ɲɔgɔn kan an k'an majigin an ka ala subhanahu wa ta'ala ta kɛ sɔnni i ka don ka se ka d'a kan mɔgɔ bɛ balo sɔnni i ka don de ka se n'i ka don sera dɔrɔn i ta bannen a la bɛɛ bɛ balo ka taa se i ka waati de ma o la sɔnni i ka waati ka se i cɛsiri ala ko la i seko ye fɛn o fɛn ye ala ko la a kɛ jɔna t'a la fɛn min ye baraw ye ala baara la dɔrɔn yɛrɛ yira a banna n'o kɔni tɛ a fitinin t'a la i bɛ se ka jɔn baara dɔ la e yɛrɛ ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ o bɛ mɔgɔ lase alijinɛ kɔnɔ wala o ye mɔgɔ ladon alijinɛ kɔnɔ hadisaw lakaleli la mun ka o ka bon ni mun ye mɔgɔ donna alijinɛ kɔnɔ ka sababuya la a kɛlen ka wulu min a jiginna kɔnɔ kɔnɔ k'a ka samara fa ji la k'a di wulu ma a donna alijinɛ kɔnɔ kama baara jugu fana i kana jɔ a la ninnu fana aw fana sa kana gɛlɛya sa ninnu dɔw a ye ninnu dɔ bila ayi kana jɔn baara jugu la baara jugu fana fitinin dɔ bɛ se ka mɔgɔ lase jahanɛmɛ kɔnɔ munna ka d'a kan ko muso dɔ fana ye jakuma minɛ k'a bila so kɔnɔ k'a mara a tɛ dumuni d'a ma a tɛ ji d'a ma o fana sara o fana ka jahanɛmɛ don sababu kɛra o ye jakuma kama a y'a bila so kɔnɔ k'a lajaba ko nin ye ala de ta ye donc i sabali kana jɔn baara jugu la kana jɔn baara ɲuman la a fila bɛɛ lajɛlen danger don donc na ala ye baraji bila ne ni e bɛɛ lajɛlen ye k'an ka hakili to an yɛrɛ la i bɛna ko o ko kɛ i k'i hakili sigi k'a kɛ ni hakili sigi kuma nana fɔ i ye an k'a jateminɛ fɔlɔ nin kɛ i jɔ fɔlɔ est ce que ala ko cogo di ala kira ko cogo di sallallahu alaihi wa sallam hakɛda yuf'al limaniya baara de nin de ye limaniya jɔn ka baara ye donc an ka hakili to an yɛrɛ la ala subhanahu wa ta'ala ye aya in fana datugu n'u ye o ye kumaba ye ko inna allaha khabirun bima ta'malun i n'a fɔ an y'a kɔrɔ fɔ a ye cogo min na ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ fɛn kalama an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ ala b'a bɛɛ lajɛlen kalama o kɔrɔ dogo tɛ yen dogo tɛ ani ala cɛ i dusukun wa'lamu anna allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun ala subhanahu wa ta'ala i dusukun fɛn bɛ ka boli i dusukun na dɛ ko ala subhanahu wa ta'ala b'a dɔn e bɛ ka fɛn miiri ala b'a dɔn wala taayɔrɔ tɛ e la koyi dogɔyɔrɔ t'i la i ni ala cɛ la sabali k'i fara ɲɔgɔn kan i ka i dajuru min to ala bolo komi n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ana muslimu n'i ko i ye silamɛ ka ban o kɔrɔ de ye n ye yɛrɛ kolo ala ye ala n ye n yɛrɛ kolo i ye n bɛ don i ka da fɛ i ko cogo o cogo n b'o la n'i ko i tɛ mun na n t'o la silamɛya yɛrɛ de kɔrɔ nin ye o an b'a fɔ silamɛya o ye arabukan de ye alimusilimu o ye alisilamu o ye arabukan de ye a bamanankan de kɔrɔ ye n ye n yɛrɛ kolo ye ala n ye n yɛrɛ kolo ye i n'a fɔ n'i ye misi dajuru minɛ dɛ n'i y'a tufa ka taa ɲɔgɔn a bɛ taa ye n'i y'a tufa ka taa ɲɔgɔn a bɛ taa ye dɛ an fana ni ala de bɛ ten an y'an yɛrɛ kolo ala ye de an ko an ye silamɛw ye o kɔrɔ an y'an yɛrɛ kolo ala ye ni ala fana ko cogo min an k'a to o la khalas an ka hɛrɛ b'o de la diɲɛ ani lahara o la an bɛ ala deli ala ko nɔgɔya an ye aya filanan in a y'o fɔ cogo la a ko wattaqu yawman a ye siran don fana ɲɛ turja'una fihi ila Allah don min na n'aw bɛ segin ka taa ala ma aw nana diɲɛ na yan ko y'aw bila ka na baara de la a ka siran o don ye thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ko ni kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛn bɛ taa ta ka d'i ma i ka kɛwalew na a dafalen foyi t'a jɛ
fo itaje hal misqala dharra utaje ataje donc Allah subhanahu wa ta'ala kirano kanga baran belajele ni fese baran belajele panin donc anga hakilto anyela Allah subhanahu wa ta'ala diri lawan kun ma kun na o belajele ma Allah subhanahu wa ta'ala kumi ala kira kumi sallallahu alaihi wasallam ala ka kirino wanin aw belajele sona dine barai amano gode wallahi tiyere la amano nga abenu ko achogo dime niya ni sabalita kani muyuta ibe neni ibe kurafo adola ibe bugo ngane en na ko gina amasinma dine bara amasinma mu yere tira o bugora fo ka mulo sogo fo joli boano fe ko amasinma kenen na doron ke biga dine bara dabla o be kenen dabla la nyona doron ke bi ifun na no dine ko masoma dine ko soro mare ere ka fuga re ga silame injo ni ko ya ibara kala no sallallahu alaihi wasallam ala kala te jitoy ate jito ado anga nti anga wuli kanto anga dine la bara jamana be dinge dum ngono be mo dine bara balal ngango ante ala tage ngore ba ole no ba no fe so na fe wona tew wallahi ango ante ala tange o drone ba no fe abana amba ni yororo wallahi ati ene ambi ga ni yororo sengem banga jamana ngona jamana mara ko jugu abeta president beta ministry bet abe muyere wallahi tumuri Allah amma so ala de tam so na ala ko mi na nya kete wallahi toro fo tanso ala ko mi na ya kete ko lo fo ta ko fe ko lo fo ala fo wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun ko ni mo mun ma kritiga ni ala mi jinge ala ka qur'ani mo mun ma so o kirila mo so ma kritiga no ye ko o mo re yere mun to nya nawi mali bore dinge ko nabi anyere nya bala fam be ka kana kono ga kala kilebi ga kala baba ga kala bani ga kala yoro dumes maneno yoro si bon from ba fanga sigan ko de ka sigi alama ala anyere tay wa ala mi sigere ma an Allah subhanahu wa ta'ala ya fadil nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim kuma be an ala ya fadil ayudu fayi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ay Allah subhanahu wa ta'ala ya fadili aw madu ale ya ulamu aya ya fadili alifuna ya fam masabari ghafara sigatul mubalagha alayya fam masabari kala si adansi yursil samaa alaykum midrara ambe siran sango miye sanju ko miye kaba malore fentiga abeda ko ale ala be sanji jinga anga na ya ale ya fadili anga qatawula abe sanji jinga anga achama wayumdidukum bi amwalin wa banin abe awla ferafana ka o ferebo bi amwal ni wari na folo ye akalte be wa banin ani den chama fana amwal gora wari na folo chama ani den chama wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar ma lakum la taqduna lillahi wa qara enu mun ba ana maduna anda ga yino rati fantayate ala te baqilu foi amma gazeni ba ala bulu wa min shay'in la 'indahu khaza'inu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum abela dile mi ala fen be magazin mi ala bulu ale tay mu yero kun fayakun bayna al kaf wa nun ala ka ko ben nun fulani harfu fulan no je ke dono abeke fu desete ala la bela dile mu do ke dono abeke donc ale ko mi ake o dono an Allah subhanahu wa ta'ala ya fadili amba ni ala fe akan dumu ya fa amba nga bawu datu mi wore an sile filen muslim kono ni amma ina Allah subhanahu wa ta'ala fe mu'min ba barala sera la duwa kan kai silame bela jelen kan duwa kai be mo ni ngani akan yi kan duwa kai sera la parce que mi bara de woy folo la ma do arabu le ko men bara nyuma mun tambuda parce que an yere mun de wala an ta do ko wari yere kan do ala ko barala an mutozo hani mun ba do akariya kun tala mais alhamdulillah mo gona na bon yere la nu bu jone ala ko ye kala ka so jo ni ere bari ni ala tam bari an ga ngati gi bolo nyuma do man la yashkuru nasa la yashkurillah ni mo gom dala mo go bargara ete ala kuma tala ete ala bargara wala ame do ga tigi ay wani na ayata na fulumna ala ka chama blanola amma ina Allah subhanahu wa ta'ala ala ka bargaru na fulena an yere fulumnu fanana an nya bangono kam misrin nyina maya kana sela kono kala ko ke ala ka bargada ambela jilin sila ala ka na fulun no woren no gaye absega ta ke ro wore tumna ala ka seke ambela jilin anga sega ala ka dine deme kala ka dine deme ni atigani na fulu doro boy dine deme ni be ken ni dai abegani nyeye abegani tegaye abegani sufiya bela jilin abegani bolo minaye abegani fem beri
na abe kariya de hali adan ka mo de ya ga fe no ka sa mai dina de mende o dina de mendori donc an ji janga gil to an yirla misiri ko ni jora alhamdulillah fen chama kera la an na soro do be aje namba fo afan bakera an munun go na an be na misiri nyina maya an ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma kiran famu ko rofo ga faraka kada ga qur'ane kalan kunyi mu ka qoro don ka la famiya ka baraka nay wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada bela jelen dangan fana don ga faraka ko misiri nu ya ala di tay ko an gana ma shi bule ka fara alaka ala misiri ala tari ala ka sunu mi ma ke ganya ni ta ke ganya atoy ne ma ke drum mo gore ba ke o tabe sani tay wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah subhanahu wa ta'ala ni eyi ban ala bi mo gore play ke choro ga boy atigi be sani fane do misiri ya ala tari bela jelen ka play kumula itina mo wasi ibina yiredi ala ko bara ni ba ke ba ki yiredi ta ke mo wasi wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura Allah subhanahu wa ta'ala info fu itara mari fi munke wa ikabare soni doro ibina saranai amala dila ala ka baran man ke no wani amma ina Allah subhanahu wa ta'ala ka baran man ke no wani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.